Hello, my name is Yusran Bulu. You can call me Yesir. I will explain about basic andrology atau andrologi dasar. Basic andrological understanding atau pengertian andrologi dasar. Andrology is the opposite of gynecology that treat women health problem. Andrology has been studied since the late 1960. The first journal of this andrology was the German Lingual Journal Andrology or now Andrology published in 1969 atau andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dipelajari sejak lahir tahun 1960-an. Jurnal yang membahas andrologi pertama kali adalah jurnal berbahasa Jerman Andrologie atau sekarang Andrologia yang dipublikasikan sejak 1969. General view atau pandangan umum. Just like its level of observation and Guigret that specifically deal with problem in women. They specifically of medicines that handles this is the obstetrician and gynecologian respectively, as well as the problem of men handled by specialist andrologists. Ad hoc this science is a branch of medical science and handles health problems, but supported by the field of biological science, animal husbandry, pharmaceutical, and others, like other fields of medical science, atau seperti halnya yang di bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita. Spesialisasi kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain, seperti ilmu kedokteran lainnya. History of Andrology in Indonesia atau sejarah andrologi di Indonesia. 1974, Prof. Dr. F.I. Arif Adi Mulia returned to Indonesia after postgraduate education at St. Raphael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Leuven under the guidance of Prof. Dr. Pio Marsteno, with the support of the Dean of the Faculty of Medicine, Airlangga University, Head of Biomedical Science of FK Unair, and Head of Obgyn Sciences Health David National Symposium on Supertomology in Surabaya in 1978 on January 1998 in Surabaya held a symposium on supertomology. On that occasion, and participants are granted to develop andrology in Indonesia by students and seminars and associations named the Indonesian Andrology Association, abbreviated PANDI, on January 20, 1978. 1979, Congress PANDI was held together with the Congress of Indonesian Council of Obstetrics and Gynecology or POGI in Yogyakarta. It held by Andrology Forum Board. Prof. Dr. Karl Spierlein, or the father of the German andrology. Prof. Dr. Emil and Anna Steinbergers, or USA. Prof. Dr. Urs Glasman, or Belgium. Prof. Dr. Reina Erschons, or Stockholm representative WHO. Atau 1974, Prof. Dr. F.I. Arif Mulia pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di St. Raphael Academic Hospital atau
School of Medicine, Catholic University Leuven di bawah bimbingan Profesor Dr. Ben Omer Steno dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Bagian Biomedik FK Unair, dan Kepala Bagian OB/GYN penyelenggaraan Sipensiun Nasional Sipertomologi 1 di Surabaya pada tahun 1978 pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Januari 1978 di Surabaya diselenggarakan Sipensiun Spermatologi 1. Pada kesempatan tersebut, para peserta sepakat mengembangkan andrologi di Indonesia dengan pendirian perkumpulan seminat yang diberi nama Perkumpulan Andrologi Indonesia yang disingkat PANDI pada tanggal 20 Januari 1978. 3. Pada 1979, Kongres 1 PANDI dilaksanakan bersama-sama dengan Kongres Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI di Yogyakarta yang dihadiri dari pakar andrologi dari luar negeri, Prof. Dr. Karl Stirdan atau The Father of the German Andrologist. 2. Prof. Dr. Mill and Anna Steinbrand atau USA. 3. Prof. Dr. Ernst Quenzman atau Belgium. 4. Prof. Dr. Reuni Eliasson atau Stockholm Presbyt WHO. Endoscopy of Day Andrology atau ruang lingkup andrologi dasar. 1. Man at day agate of toddler age children. Parent attends boy at begin of day development of day reproductive organ is indispensably 2. Males in adolescence and young adulthood. Men in the tense of further better or the agent of the child will begin to pay attention to himself and often compress what is in him with his purse, his skins, his pubic hair, mustache, beard, body shape, and fat weather like a man general and nice to say man. 3. Males during marriage and production. New married contrast clearly express her marriage to run with happiness and produce offspring of dance with one of the spurs of mammiget itself, one of men and important process in mammy is the ability to have sexual intercourse boyfriend and separately. 4. Men in all age after recruiting life and activities as husband and wife must be maintained as approach sexual rights should be enjoyed by their partner. Physical must be maintained and maintained the other to stay healthy and fresh. A permanent movement advance food must be maintained. The process of getting old is slowed down. Health control round time for the family should before sexual activities should not stop as long as one partner will wants with. 5. Family planning man. During displacement agreement third is it of the woman of wife with its high awareness of the importance of family planning for family in Indonesia. The wife or husband needs to participate at this issue. Atau satu laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatikan orang tua terhadap anak-anak laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. 2. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatikan terhadap dirinya sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya. Alat kemaluannya, rambut alat kemaluannya, kumis, jenggot, bentuk
rambut dan jalan apakah seperti pria umumnya dan cukup untuk dikatakan jantan. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. 4. Laki-laki pada usia tua. Setelah masa reproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual yang harus bisa dinikmati oleh pasangan fisik harus dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa, makanan harus dijaga, proses menjadi tua diperlambat. Kontrol kesehatan secara rutin, waktu untuk keluarga harus lebih banyak. Aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. 5. Keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri dengan tinggi kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia. Pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Mulai intervalid, revelin, discounts, hypotripolic, hydropoiesis, birth control and maligning, atau identitas pria, difusi reseksi, hypochondropic, hypogonadism, KB pria, dan maligning. Service provided by specialist andrologists include Care Laboratory of Andrology, Access, Reproduce, Gynecology atau TRB. Thus, andrology causes partnership with other fields of skills that have gracefully developed from this approach, not possess and specific other authors and authors. Your heart science, urology, shoulder, with hair, neuroagents of day. 5. Subject matter methods about it can be developed again in age of day materials such as micropenis, hyper and hypogonadotropin, premature ejaculation, early dispensations, hypoandrogen, hypospermatogenesis, sperma immunology, antisperma antibody, andropause, all of which is a problem for men whose contents are in andrology. The development of medical science is include very quickly compared to other skills. One of the skills is the domain of the public on health service and spheres in self explains concerning the functions in their life and life of many people. Similarly, the public need to service in the fields of andrology, speaking of the problems of invalid and isolate. Pelayanan diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis laboratorium andrologi, teknologi reproduksi pembantu atau TRB. Dengan demikian, andrologi membantu pemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang untuk hal tersebut, walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah urologi, ilmu psikiatri, neurologi, dan lain. Dari 5 materi pokok yang disebut di atas dapat dikembangkan lagi pada masing-masing materi seperti mikropenis, hiper dan hipogonadotropin, ejakulasi dini, difungsi efeksi, hipoandrogen, hypospermatogenesis, imunologi, sperma antibody, antisperma, andropause, dan lain-lain. Semuanya itu adalah permasalahan pada pria yang ada pada andrologi. Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya.
Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup yang banyak. Demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah diversitas dan seksualitas. That is all and thank you. Sekian dan terima kasih.